U ovom videu ćemo proći kroz svesku sa primjerima da pokažemo šta je moguće još uraditi sa Simpa i Kepom osim naponskog razdelnika i Riordanovog žiratora koji ste mogli da vidite u prethodnim videima. Prvi primjer koji imamo u svesci je RLC kolo. Kolo radi u frekvencijskom domenu omega. Kondenzator i kalem imaju početno stanje UC0 i IL0. Na ovom primjeru je detaljno prikazano u koracima kako se koristi Simpa i Kep. Kroz detalje korištenja Simpa i Kepa nećemo prolaziti jer ste njih mogli da vidite na prethodnim videima. U koraku 1.6 možemo vidjeti kako pozivamo funkciju Simpa i Kepa sa nekom frekvencijom koju smo predstavili preko jednačine, što znači da frekvencija ne mora biti striktno simbol, već može biti i neka jednačina. Kao što možemo primetiti u rešenju, struje I, V, G ne figurišu C i L, zato što smo stavili da kolo radi u rezonantnoj učestanosti. U koraku 1.8 možemo vidjeti da možemo ispisati i specifikacije kola. U tom ispisu možemo vidjeti jednačine koje su korišćene za rešavanje ovog kola. U drugom primjeru imamo jedno jednostavno RC kolo u kojem kondenzator ima početno stanje V0. Pošto je V0 rezervisan simbol, ne smemo ga koristiti u zadatku, pa ćemo promeniti na VC0. Poziv funkcije Simpa i Kep u ovom zadatku je bez zadate frekvencije, pa se kolo rešava u S domenu. Kada smo dobili rešenje kola, uz pomoć inverzne Laplaceove transformacije, možemo dobiti jednačinu napona na kondenzatoru za zadati vremenski trenutak T. Treći primjer predstavlja OTC. U ovom kolu možemo primetiti da koristimo elemente VCCS. Osim VCCS elemenata, podržani su elementi VCVS, CCCS i CCVS. Kada smo dobili rešenje kola, možemo izračunati i funkcije prenosa. U tom primjeru imamo prikazan Wilkinsov delilac snage koji je realizovan sa idealnim vodovima bez gubitaka. Kada smo dobili rešenje kola, možemo uporediti potencijale čvorova 2 i 3 da bi proverili da li su oni jednaki kao što bi trebalo da se dobije. I kao što možemo vidjeti, dobije se da su oni jednaki. Na šestom primjeru možemo vidjeti prenosni vod. Odgovarajuća simbolička analiza u S domenu potvrđuje da kolo deluje kao linija odlaganja. Iz rešenja izvlačimo potencijal V2 i možemo potvrditi da smo dobili rezultat koji smo predvideli. Sedmi primjer predstavlja sabirač 3 naponska generatora realizovan preko idealnog operacionog pojačavača. Zbir svih napona generatora bi trebao da se nalazi na izlazu operacionog pojačavača, što ćemo i proveriti korišćenjem Simpa i Kepa. Kada smo sve uneli i ispisali rešenje kola, možemo vidjeti da smo na izlazu, to jest na čvoru V4, dobili zbir svih napona samo sa predznakom minus. Kao osmi primer imamo oduzimač koji je realizovan sa operacijom pojačavača. Na izlazu treba da dobijemo razliku napona UG1 i UG2. Nakon što smo sve uneli i rešili kolo sa Simpa i Kep funkcijom, možemo vidjeti da smo na čvoru V3 dobili očekivano rešenje sa predznakom minus. U devetom primjeru je prikazan induktivni transformator sa otpornicima. Kao i na prethodnim primjerima je standardni unos podataka za rešavanje kola. Vremenski domen za I1 i I2 za t veće od 0 možemo dobiti s pomoću Laplaceove inverzne transformacije. Za pobudu se uzima Diracova delta funkcija jačine UG.
Kao 10. primer imamo LC kolo koje možemo vidjeti na slici. Kolo radi na rezonantnoj učestanosti. Na ovoj učestanosti odziv kola divergira, pa ćemo vidjeti kako simpa i kep reaguju na ovakve stvari. Unos podataka je kao inače standardan i kao učestanost funkcije simpa i kep unosimo rezonantnu učestanost. Kada smo rešili kolo, smo probali da ispišemo rešenje, dobili smo odgovor da rešenje kola ne postoji na zadatoj učestanosti. Na 11. primeru imamo paralelnu vezu dva naponska generatora. Ovo kolo nema rešenje, a sad ćemo proveriti da li može i kako će se izboriti sa ovim simpa i kep. Unos podataka za rešavanje kola je vrlo jednostavan za ovako jednostavno kolo. I kao što možemo vidjeti, pri ispisu rešenja kola dobijamo poruku da rešenje ne postoji. 12. primer predstavlja vezu dva idealna transformatora da bi se dobilo veće pojačanje. Prvi transformator ima odnos navojaka 1:m, a drugi 1:n. Posle unosa svih podataka i rešavanja kola možemo vidjeti na ispisu rešenja da je potencijal čvora V3 jednak naponu generatora uvećanom mn puta. Primer je naponski razdelnik. On je rađen u prethodnom delu, tako da kroz njega nećemo prolaziti. Sad ćemo proći kroz kola sa jednim elementom, da vidimo kako se ponaša simpa i kep i da li će moći da se izbori sa nekim neregularnim situacijama. U primeru 14.1 imamo otvorenu vezu naponskog generatora. Kao što možemo vidjeti, to je regularna situacija i potencijal čvora V1 je Vg, a struja je 0. Na sledećem primeru 14.2 imamo kratko spojeni naponski generator. Odmah se može uočiti da je to neregularna situacija i simpa i kep nam takođe govori da rešenje za ovakvo kolo ne postoji. Na primeru 15.1 imamo kratko spojeni strujni generator. U rešenju možemo vidjeti da rešenje za ovakvo kolo ne postoji, što smo mogli i očekivati. Na sledećem primeru 15.2 imamo otvorenu vezu strujnog generatora. Takođe, i za ovo kolo ne postoji rešenje. Primer 16.1 je kondenzator sa početnim stanjem U0 u otvorenom kolu. Kao što možemo vidjeti, ovo je regularno stanje i rešenje postoji. Na sledećem primeru 16.2 imamo takođe kondenzator sa istim početnim stanjem U0, ali u zatvorenom kolu. Rešenje za ovaj primer ne postoji. Primer 17.1 predstavlja kalem sa početnim stanjem I0 u otvorenom kolu. Kao što možemo vidjeti, ovakvo stanje kola je regularno i postoji rešenje za njega. Na sledećem primeru 17.2 imamo takođe kalem sa istim početnim stanjem I0, ali u zatvorenom kolu. Rešenje za ovakvo kolo ne postoji. Na kraju bih se zahvalio na pažnji i nadam se da će vam pomoći simpa i kep sveska za dalje korišćenje simpa i kepa. Prijatno!